الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرداء لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ahuli mga katawatibang murana agam Islam, itukbalsin kita niyo in saribu-ribu pagsyukur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban salawat, iban salam panghuna tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dihilan ni sab kita waktu biaksin waktu ini masay ni tempat ini. Dengan sabiat ko magsyukur kaniyo katan, tapi lubain mga sila akwa hula, yatun mga Malayo, ang mga Middle East, ang mga Malaysia, Brunei, among di magbati laul, dumungog, magbahari-bahari kita niyo, misanda kuman di mapatut, bukod din di magpaingatan sa bangman mahinang pangadji iban hidayat, makapusok kita niyo may nang hidayat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabiat to mga palanggungan na agam Islam, indumi ni dum Jumaat, mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. In maudu na to bihaon, quality sin pag-iman. Sagdaw ra siya pagtuhan. Quality sin pag-iman sin mga tao bar-iman, ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, mataod jinisan niya. Biyan na sin sambat, hambuk din mga jinisan, quality sin pag-iman sin mga sila kanabihan iwan karasulan. Biana sin Nabi Allah Ibrahim alaihi salat wassalam, amun kaya postayan. Awaktu siya riyungul pakayo, wala siya imian patuhan tabangak pahagbutain kayo, way. Ini sabuton ta quality sin pagparatsaya nila, quality sin pagtuhan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod masabot tabiha. Hasukur makawa na tumatakaddam in parbahagian sin pag-iman, ibang pagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to siya siyunog sin kayo atawa riyungol pa kayo kapatanadlaw
Wala siya imian patuhan, ya Allah tabangak. Way siya di mo apa Allah Ta'ala unubang unuway. Sa injantong sin Nabi Allah Ibrahim, biyugto niya halawm jantong niya, intagda po sin narka iwan kayo Allah. Hawak to siya piyasud palom sin kayo, biyugto sin jantong sin Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, intag mustahak sin apinar ka jahannam Allah. Pagka inallahu subhanahu wa ta'ala na mayta halom sin Quran, bismillahirrahmanirrahim, innahu alimun bidatis sudur, kaingatan sin mahatut si Allah inlaum sin jantung sin manusia. Paggayat ko napantaw sin mahatut si Allah at biyunnal sin Nabi Allah Ibrahim, in apinar ka jahannamin tag mustahak kaniya iwan tag hinangan kaniya tagdapo kaniya Allah. Ya kita sinallahu ta'ala kan Ibrahim simatan tuud siya yung tagdap. Uni na kinihalom sin Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nar, ya kayo, kuni barudan wa salaman ala Ibrahim. Pagpaon kau mahag. Ya kayo, pagpaon kau mahagot, masalamat in Nabi Allah Ibrahim alaihi salat wassalam. Mayta piagmandahan sinallahu ta'ala narka, sabab yunnal sin Ibrahim alom jantong nin tagdapo sin narka Allah. Wala siya dimua, wala siya simukat, quality sin pag-iman sin mga tao, laskal magtuhan pa Allah ta'ala. Biya sin Nabi Allah Ayub. In Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam, in quality sin pag-iman niya, Masya Allah. Kaingatan ta, kaya rungugan ting kisa niya. Sampai siya pianungginganan sin kauman niya diuwi siya karna in sakit niya makalamin. Diuwi siya, pianungginganan siya, may tain sakit niya makalamin. Sampai siya naghula atawa naglihan-lihan hambuk kau manamun, di na siya makatpusin tao, karena mabuka kanya yung tao makalamin yung sakit niya. Wala siya nagmasukal pa Allah Ta'ala, wala siya namung sayapan. Wayroon na pinday na akiday manitikad niya patuhan, way. Sumakawa, nabangat tuli ka to, way, mamasparan kita. Mamasparan tuod kita bang biya na hating kahantang. Sampay kita makaiyan, malingkat pa kulong niya miyatay na. Sumakawa. Sungman, madamage in heart niya, amon heart niya ni madamage, nakaiyan siya patuhan. Ya Allah, bang isablong niya sampay atay ko, nabiya din ni pagtumtum ko kay mo. Wala siya nagdiman pa Allah Ta'ala, wala siya nagmasukal pa Allah Ta'ala, hatungod sin sakit kaya na naman niya. Sumakawa, sungman malapay injantong niya ganta, amuna unini pagtutumtum niya pa Allah, nakaiyan siya patuhan. Ya Allah, banglong niya sampay jantong kumalapay biya, diin na yung pagtumtum ko kay mo. Dibangat turi ka to mamung kita sayapan. Di kita katiku-tikuan. Di. Maglag kita sintaw amon pinakamaingat na rin hakatan, kalupahan tanayin ingat sin Allah. Adapun sila bukon bihat. Yaun in kasipug nila pa Allah Ta'ala.
Yaun in kaluman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in sila Nabi, Rasul pasin mahatut si Allah. Ang kanay natin si Nabi sallallahu alaihi wasallam, laysal hayat hinnas, bukun in kasipog doon na manusia. Innamal hayat, walakinnal hayat, matan tuud in kasipog, min Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta, bang kita kabuddihan sintao, bang kita matulong matabang sintao, atawa karihilan sintao, may nang tayad to buddhi, mahinang buddhi halawm jantung ta, sampai maluman na kita kaniya, sampai kita makaiyan, aunda waktu, makatumbas da ako kaymo, atawa makasubdiray sab ako kaymo. Asawab sing kasipog tayat, tumaluman kita kaniya, may takya buddihan kita. Inallahu subhanahu wa ta'ala naghinangkat, nagbusin kabuhikat. Inallahu subhanahu wa ta'ala nagbusin nikmat niya katandi kato. Inallahu subhanahu wa ta'ala nagdihil rijiki kato. Inallahu subhanahu wa ta'ala siya intag mustahak iwan tag almulaki kato. May kita di makapagsyukur patuhan. May ta kita di masipug patuhan. May ta kita di maluman patuhan. Biya nahayning kaari-ari sintuhan kato ipagmungkir tapa, ipagmaksiat tapa, ipagkupur tapa, ipagsirik tapa pa Allah subhanahu wa ta'ala. May ta bang manusya kita kabuddihan mahal ka kudulong jantung ta, adapun yung buddhi sin Allah, way sipug tapa Allah. In mga kanabihan zaman na kauna, kita muatin Nabi Allah Ibrahim. Piasut na kuman pala umsin kayo, masipog siya pa Allah. Masipog siya pa Allah. Sumagawa, biyunal sin jantong niya, tagdapusin kayo Allah. Pagda biyunal sin jantong niya, napantaw sin mahatut si Allah, biyunal isab sin Allah ta'ala hanabi Allah Ibrahim, si matan tuod siya yung tagdapusin kayo, intanda niya pagmandahan niya. Damik yanin Nabi Allah Ayub, nasakit, wala namong sayapan, wala nagmasukal, yung ginganan sin tao, diyo yalom sin kauman, wala nagmasukal. Sungman, sabab may taon kasipog nila pa Allah Ta'ala. Laysal haya pinnas, walakinnal haya min Allah. Bukunin kasipog pamanusya, adapunin kasipog matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iningat niya nagpayakon kayo mo, iningat niya nagdihil kayo mo, iningat niya nagkataan kayo mo. Bihat to mga tayo manghuda ka ma-Islam. Mari kita pa-quality sin pag-iman sin Rasulullah. In quality sin iman sin Rasul, Masya Allah. Nabi sin Tuhan, Rasul pa sin Tuhan, piararakag sin Tuhan, umbol sa to pa Tuhan. Sumagawa. Bang siya bisita hun na sinhapdi, bang mamisita na kanyain bisita niya mo na yung pagtawa kun hapdi, hangkarum di siya makakaon, butangan batuin tiyan hambuk batu. Di mamong sayapan, di mamong magmula na sakitin, hindi na kita makakaon. Di mamong mapatay na sakitin, mayroon na makaunta, di. Another day, di na isab makakaon, inaki niya, yan na isablong ngayon bisita ko, butangan na isabintian, dua na bato.
2 batu na. Subhanallah. Magkaabot. 2 batu, 4 batu, 5 batu. Mag-complain. Paral bang siya dumua, pamahatot si Allah mustajab. Quality sin pag-iman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namang kumari pa mga sila kawalihan, biyakan Rabiatul Adawiyah. Kuma kita hambok dengan mga kakasisintukan, ingan niya Rabiatul Adawiyah Al-Basri. Dengan sahabat tu, in Rabiatul Adawiyah, in aghiniya pa Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntu a'buduka khawfan minan nari fa'adkhilniha. Ya Allah, banghangkan aku nagtaat kayo at miwa ako sinarka mo, pasura ko palawm. Bukun amuyatin maksud ko. Wa in kuntu a'buduka tam'an fi jannatik fala tadkhilniha. Banglaw niya, ya Allah, ang kanako nag-ibadat kay mo, ba't masuwak ako, maingin ako, mabaya ako, sinsurga mo, ayaw mo ako pasura, palaw. Quality sin pag-iman, quality sin iman sin Rabiatul Adawiyah. Wa in kuntu a'buduka liwajhikal karim, fala tahrimna ajrah. Apabila ya Allah nagtag-ipon ako kay mo, in maksud ko tuod ikaw, in maksud ko tuod ikaw, ayaw mo harama, in katan karayawan sin ibadat kutong basi. In aki sin Rabiatul Adawiyah, di muasya pa Allah subhanahu wa ta'ala, uhibbuk, la arju bidhalikal jannah. Ya Allah, liyasata kau. Kita na, bukun na yung term niya, nagtag-ipon ako kay mo. Liyasata kau, uhibbuk, limasa ako kay mo, la arju bidhalikal jannah, wala kupyuhong surka mo. Initwa ng kanta na sabot, quality sin pag-iman in topic tabiyaw. Ida kuntali maula, yanda kau nagpapalihala kako, yanda kau nagjajaga kako, yanda kau nag-uupiksa kako, paayatan nari tataki, unuhun ku innarka mukabukaan, wal jannati turadun, unuhun kin surga mupuhungun, sin ikawin maksudku. Quality sin pag-iman sin mga taulaskal magtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan na kami Islam, hati niya in sifat sin mga tao bariman, tungog kamwa, panagnaan sifat sin mga bariman, sifatul muttaqin, sifat sin mga tao mabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sifat nila, muna-muna, humul ladina akhlasu a'malihim lillahi rabbil alamin. Panagnaan sifat sin tao bariman, sila nainin mga manusia, apabila sila mag-ibadat, tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, aun biyaun kakitaan ta mag-ibadat, gamman makalaag sila dusa. Mayta, nag-ibadat sila patuhan, wayroon ka-ikhlas nila. Nag-ibadat sila patuhan, kaya kita nila pamahadjana. At niya, yaun kanilain karya, yaun kanilain kasumaa. Sumagawa, insipat sinta umatan mabuka pa Allah Ta'ala. Humul ladina akhlasu, sila nainin mga tao, bang sila maghinang na, mag-amal na, mag-ibadat na, ikhlas pa Allah Ta'ala. Hati niya mga taymang muda kami Islam,
bang kita mag-ibadat, suway karna sintuhan. Suway on ka ikhlas di kato. Bukun kaya pukusan, bukun kaya lukusan, bukun day sablimuman, bukun na awi-awi, bukun. Sa karna sintuhan. Giban bayaknya. Ikarwa sifat cinta beriman. Humul ladhina yatamassakuna bi kitabillahi wa sunnatir rasul. Sila nainin mga manusia in biyawaw bukan nila, in gawut doon kanila, in kallam sinallahu subhanahu wa ta'ala, iban sin hadith sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunya tinmatan beriman. Sa baba masata ini, bang biya kaya-kaya tayo hinang, nakawaunta, bang tarida makaya, narida na kita magparuli. Nalong sinallahu ta'ala, nalong sin Quran, apatu'minuna bibadil kitabi wa takpuruna bibad. Mayta kau magkahakad hakaybanan bayta, nang himuting kau isablong niya hakaybanan bayta. Nagkahakad kau hakaybanan bayta, nagkapir kau hakaybanan bayta. Mayta subay magpinig. Ang paintaw bar iman di. Unin biyayta sinallah, la tabdila li kalimatillah, di nila pag-ubahun in kallam sinallah, in kabtangan sinallah. Biyatin sifatul muttaqin. Ikatu sifatul muttaqin, mga palanggo nga naagam Islam, sila nainin mga manusia, malayo sila haparakala syirik. Malayo sila haparkala syirik. Hikatu sifat sinta umatan mabuka pa Allah Ta'ala. Hikatu malayo siya haparkala syirik. Malayo siya haparkala hurapats. Ingatan niyo uwang unin hurapats. In hurapats palipalihan. Mangi magtup-tup-dum, mangi magdagang asindum, mangi long niya magsapurum, mani. Inhurapats, hamanga tao matan bariman patuhan, wayroon kanila yadto. Wayro. Sarta, bang inhurapats pagtawakon, biyunal sin jantong mo, doon kay mo mabunal. Hangkan na mga tao bariman, wayroon kanila bihad. Malayo sila haparkala syirik, hapalkala hurapats, haparkala bid'ah. Sifat sin mga tao mabuka Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat to mga tayo mong mudaakam Islam, hati niya, in topic tabiyaon, quality sin pag-iman. Mataud ti klase pag-iman. Hati ni hambok na rin ko nasabot ta, pag-iman sin Nabi Allah Ibrahim, pagtuhan niya, ay hirungol da kuman pa kayo, bangat turika to magsilawak. Bangat turika to, mamanda iso, mangasparan, makulak, naita siya sunukon. Dahil kunin Ibrahim mo ay, unin na rin niya. Unin panantuhin niya, unin parkala pag-iman ibang pagtuhan-patuhan. Biyunal sin atay niya, biyunal sin jantong niya, intagdapusin kayo Allah. Biyunal isab sin Allah Ta'ala, si matan siya tunin tagdapusin kayo, intanda niya piyagbandahan ning kayo, piyahagbot bang man masalamat in Ibrahim. Hati niya, unin biyunal sin Ibrahim, biyunal sin Allah Ta'ala kaniya. Bukun baon nasabot tarumyat, tugip sin Allah Ta'ala ummat sin Nabi. Biyad, damik yanin Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam.
Ang kapito, ang pamag-aswin da pulan niya, yung tanda niya minuy, padarat sintuhanin ina niya, yuto siya nangangawianan. Sa wala da siya nag-complain pa Allah Ta'ala, why? Hang kapito, ang pamag-aswin da pulan niya, in Rasulallah rin magpakaon mang siya bisitahon na sinap, di butanganin tiyan bato, di magkumin, di. Narika to ang karuma jari makaon mamung kita sayapan magpangdawasan kita. Haunin pag-iman tapatuhan. Haunin kasipug ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Para albang kita kabuddihan sin manusia mahal ka to dalaw si jantung ta sa imbuddi sin Allah di ta mapandang di kita makapagsyukur patuhan. Amping kasipug pagtawakon nisful iman. Al-haya nisful iman in kasipug hangtung asim pag-iman pa Allah. Laysal hayat pinas bukun in kasipug pamanusia walakin al-hayat min Allah adapun in kasipug pa Allah Ta'ala. Iya tindak bus niya mga temang hunda ka ma. Ang kan nabang takitaon in mga kanabihan aun kasipug nila patuhan. Mayta. Misanda ni kamula na di magkaibak. Maliwan sila patuhan. Di. Nah. Biya pa sin Nabi Allah Zakaria. In Nabi Allah Zakaria alayhi salatu wassalam. Na bunuun siya sin taon niya. Bunuun siya sin rakyat niya. Nain sila mga kanabihan aun mu'jijat nila. Samutun tamaran niya magbisarain kahoy. Doon man, natiyapok siya sin kahoy. Pagtapok kanya sin kahoy, lialag siya sin taon niya, lialag siya sin mga mamuno kaniya. Gimuwa induhul sin badyo niya. Nakaingatan mo ni Iblis la natalla alayhi, mataud kaingatan niya. Isyulongin liyawag niyo na nagpasalo pa siya tao. Isyulongin nga liyag niyo longi Zakaria amon ni Nabi Zakaria. Yan long ni halong sin kahoy. Oy, long sin mga naglawag, may tako makayan niya na long sin kahoy. Biya din kasud, yari longin duhul sin badyo niya. Banglong niya wala di halawom, ikaw long niya in sumbayun na mo. Na nautod man, yutod man ng kahoy, miyabot man pakunggungan sin Nabi Allah Zakaria. Nakaiyan siya patuhan, aray. Ang miyakato sa mutunta, aray. Nagwahi na Allah subhanahu wa ta'ala matukan niya, ya Zakaria, baliking kabtangan, mumukon na kau Nabi. Nautod na jain usin Nabi Allah Zakaria. Wala siya imian na aray magbalik. Sabab mayta, masipog siya, maluman siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyasin mga mufti na kauna. Aun sakit niya. Ini yapo Tuan Abdul Ghani Yusuf. Nakawata si hambuk matakaddam. Ito na siya mini pahadarat sintuhan mang man siya halawm ulong iban rida sin Allah. Lima yahun siya simmahatut si Allah. Hajaman niya to, aun sakit niya. Iban aun nabiya buslot sin kid niya. Iya suo siya sin mga murid niya. Long niya pa tuan mayta, bukon long niya masakit in kid mo. Long niya bang sakit masakit, masipog kita patuhan imian masakit. Allahu Akbar. Aun kasipog niya. Inmatan kasipog pa Allah Ta'ala. Mga tayo mangudaya kami Islam. At niya mang kita kabuddihan sin tao, malagbo alom sin atayta. Sampay makahuna-huna kita, mamaus kita kaniya, gumanti kita kaniya, tumungbas kita kaniya. Sumagawa, bukun niya't timatan kasipog. Inmatan kasipog pa Allah Ta'ala. Nagbus ka to kabuhi.
Nagdihil sin rahmat iwan nikmat niya katu. Piakaun kita sin Allah. Dihilan kita nikmat niya. Dihilan kita iniyaun lijiki kataan kajinijan. Di kita Tuhan masih pugpa Allah Ta'ala. Subhanallah malikil kudus. Mga tay manghudaa ka ma-Islam. Hati niya. Yat tutariyong ugkain ng quality sin mga tao, sipat aun kabuga nila patuhan, panagnaan tuod, humul ladina akhlasu lillahi rabbil alamin, humul ladina akhlasu a'malihim lillahi rabbil alamin. Sila na yung mga tao maghinang, mag-amal, ikhlas tuod dalawang sinatay nila. Sila yung mga tao nag-amal, karna tuod sinallahu ta'ala guwa ding habinhi sin jantong nila. Hati niya, misan pa amal marayaw, pangbukon siya ikhlas, wayra karayawan niya. Misan daan na ubos katanin arta mo, misan daan na ubos katanin hinang mo karayawan, bang bukon siya ikhlas, wayroon karayawan niya. Pasal imabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, ang sifat niya panagnaan, akhlasu a'malihim. Subay ingkatan hinang niya ikhlas. Nagsambahayang si ikhlas, bukon kaya lugusan, bukon kaya pugusan, nagsadak ka si ikhlas, nagzakat si ikhlas, nagtabarro siya sinarta ni ikhlas. Kaingatan dayat to sintuhan, mangunin maksud at tawawang bunal to din halawm ni Allah. Mataud ibadat. Bang takitaon bukuning kataan hinang marayaw bat marayaw. Aun to'y hinang marayaw, wayroon karayawan niya. Mayta, naghinang siya ibadat, bukun karna sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ikarwa sipat sin mga tao mabuka patuhan, giya kayong gungan nila, gima kayong gung sila, akuran sinallahu subhanahu wa ta'ala, iwan habak kasin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mabaya magutok-utok, di. Sa mabidag na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tadayyana akhlun wa pikrun pahuwa dallun mudillun. Isu-isu nag-aga makiyawa din ha akkalakal niya dya. In tauyan nalalaong, in makabuka makalaong siya tao. Nalaong nagani siya, manglawong pa siya tao. Pasal may tain pag-aga man niya, kiyawa din ha akkal. Bihat mga palango nga naaga ma-Islam. Na inhikato niya ha mga tao mabuka ud pa Allah Ta'ala. Malayo siya parkala pagsyirik. Malayo siya pagkagad sin palipalihan, hurapats. Mangi magtup-tup-dum. Mangi magsapurum. Mangi magdagang asindum. Insipatul muttaqin wayruun kanila yagtuway. Wal bid'ah iban hinang bid'ah patuhan. Inatisin bid'ah ini. Ati niya kakahinang bago halaw mo sin akama. Kakahinang bago sa pantun puasa awantag siyam katluan hinang mura siyam hinang mura tu bid'ah kaw palpal. Sa pantun waktu ini isya hinang mura tu rakaat bid'ah kaw palpal. Ubus na yaon salaon na salakan niya. Nabang mo yaon pindahon bidaa. Kamay tabiya gumo siya. Ada po ni nikmat sin Tuhan, di kugdanan sin bidaa. Di. In kugdanan sin bidaa pagtawagon amo na yung pagtawagon akida. Pasal na ita, ubus na yung tupungan ni bansalakan niya. Na, manjari mga temong huda kami Islam, in mga tao mabuka pa Allah talawirun kanila bihat. Amuyat to mga temang huda ka Islam, laysal haya bukun in kasipug minan nas maun patao inna walakinnal haya bunnal turing kasipug minallah Allah subhanahu wa ta'ala. Yung ugtanayad to in quality sin mga sila kaya kasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala aun kasipug nila patuhan. Masipog sila pa Allah Ta'ala imian masakit. Masipog sila pa Allah Ta'ala imian mahapdi. Masipog sila pa Allah Ta'ala bangayo ini. Masipog sila.
Sabab ubus na yung janji sin Tuhan. Inari niya, hadith Qudsi, man syagalahu dhikra an mas'alati a'taituhu abdalu man u'tiyas sa'ilin. Isiyo-siyo ipon kulong sin Allah, nakasasaw, nakalipa ka, halawm utok niyain magtumtum ka ako, nakasasaw alom utok niyain atay niyain magtumtum ka kulong sin Allah. Amundi na siya makadua Amerika ko, nalong sinallahu ta'ala, ataituhu afdalu man u'tiyas sa'ilin, dihilan ko na siya, labi pa rin singkatan, ipon ko halom sin dunya nangangayo-ngayo Amerika ko. Hati niya'y dihil na sintuhan kay mo, sinwala mo na piyangayo. Allahu Akbar. May tayad to, sabab na kasasaw na yung Tuhan, impagtumtuman mo pa Tuhan, halaw mo sintikilan mo ibang jantong mo. Among di na ba ko makadua pa Tuhan? Na, irihil na sintuhan kay mo, misan di mo sukaton. May ta, kaingatan da sintuhan ini karayaw kay mo, iba ni kakangi kay mo. Subayaon kasipog na to pa Allah Ta'ala, mga tayo, mga hudakam Islam, sababing kasipog, ambuk siya tunga siya sin pag-iman pa Allah Ta'ala. Katuta na diyong ugahin doon yung mga quality sin pag-iman sin mga kanabihan, quality sin pag-iman sin ini kawalihan, kasahabatan, quality sin pag-iman sin mga tausalih. Aun katan kasipog nila pa Allah Ta'ala. Sabay ta, inakisintuan na lom sin Quran, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Biya nahanin kaari-ari sintuhan kayo mo, biya nahanin pagpabustan niya kayo mo, biya nahanin dihil niya kayo mo, yung kaari-ari niya, putingon mo pa in Allah Ta'ala, tukadziban, manghimuting pakaw pa Allah Ta'ala. Subay kita masipong pa Tuhan. Mayta, siya'y nagpayakon kato, siya'y nagpaon kato, siya'y nagdihilidjik kato, siya'y nagdihirahmat iban nikmat kato, siya'y katan, Allahu Akbar. Kasipong pa Allah Ta'ala. Murah-murahan, kaya pagbarakat sintuhan, narilan nyo manak kamapan mga timang muda akama, tinagbaki-baki bakit ano simpang hati, bukod na siya ito suway magpapudlungan maingat, karena maingat amurin Allah Ta'ala. Sumakawa, pangaon na put na tunay niyan, taupik, iwan hidayat sintuhan. Tukpal na mo in pagsarang sukul patuhan, salawat iwan salam, mapangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarta na magsukul rin sa kanyukatan, tabi luwa inya na mga malayo hula, magsukul kanyo, sarta iwan sindaindi na halupa sambuangan, iban magsukuli sab kami ha mga parimpunan, biya na sin mga pasambatasul, apyag na Quraan sin mayol, amon ini kalasahan, Honorable Mayor Haji Hasan Abdul Hasan Sali, ibang man pihaba pasintuan in umul niya, karena namataki sila mag-ibadat patuhan, ibang ini kugbaya nila. Sarta magsukuli sa bakatan, sin mga sila kakasiku, amuin, di magbati laul, iban, ini, tulong tawang, magsukultod kanyo katan, Allah subhanahu wa ta'ala, yung tumungbas kanyo, sarta, induminitum cumaat, insyaallah, ya pagbarakat sintuhan, ang man kita nyo makapuso pangadji, dakuman salat-salat, insyaallah, mainang sabab, ikahidayat sinallahu subhanahu wa ta'ala kato kanyo katan insyaallah. Di nga sabat ulit na kayo magpalukay, ang manyan to na, asal da. Maray alawm sinang kapito, biya alawm sin biya lockdown yan, na biya dum Jumaat, biya sin dumini, iban dum isnin, mangwayroon da biya mga kabisihan insyaallah. So makawa bang aon na bisan biya mga sindumin insyaallah, mahal ka, ibang malagdo siya. Ramurahan, magsukul kanyo katan, kaya pagbarakat sinallahu subhanahu wa ta'ala, kamaid na kami, halapal, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Finish.